waktu luangmu. Di spend tuh beda in bahasa konsepnya dengan bahasa Inggris. Udah ketayang belum itunya? Layarnya? Udah keluar belum? Belum, Belum. Oh, belum. lagging. Sebentar, Biasa. sebentar Pak Roni, ini sepertinya laptop saya butuh saya restart. Tunggu sebentar ya. Oke, oke. Saya izin restart laptop dulu. Ya. Oke, oke. Mbak Tika kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan. Kelihatan. Nggak pakai laptop sih, pakai HP. Enggak, maksudnya di layarnya Laptop saya lagi ada pakai tulisan malah. to you drive itu kelihatan nggak? Oh, kecil. Mana dia? Kok hilang? Oke. Ini. Ada. Bentar, bentar. Saya. Oke. Kecil. Kecil ya. Bentar. Bentar. Kita buka lagi. Nah, ini udah kelihatan belum? Saya udah perbesar ini. Udah. Ya, dipisah-pisah gini udah. Oke. Do you drive? Oke, so last session di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar yang nama-nama kegiatannya atau vocabulary untuk menyatakan kegiatannya. Misalnya dari pagi-pagi itu ada apa? Ada get up atau wake up gitu kan ya. Kemudian take a shower, kemudian brush my teeth That's misalnya. my teeth. Have breakfast atau buat ibu-ibu misalnya I make breakfast. Tapi nggak ditulis semua ini. Memang nggak lengkap kan tulisan. dari minggu kemarin kan sudah ada, maksudnya materinya yang ada di minggu kemarin kan sudah itu. Atau perlu ditunjukkan lagi? Kita tunjukkan lagi aja ya biar ada ininya. Oke, hold on. Bentar saya share dulu yang minggu sebelumnya. Oke. Nah, yang kemarin tuh yang ini nih. Hold on. Bentar. Oke. Nih, let's see. Ini kan yang kemarin tuh ini ya. Yang mulai dari pagi-pagi tuh ada get up. Kemudian ada take a shower. Kemudian ada oke, ini Pak Dedi lagi. Ada brush my teeth, kemudian floss. Oke. Kemudian ada juga shave. Shave bercukur.
Oke. Kemudian juga ada get dress. dress, Get dress, dress ya, berpakaian. and Pakai. undress, Ya, lawannya adalah get undress, artinya get melepas undress. pakaian, ganti maksudnya ya, Mhm. salin lah ya. Oke. Mhm. Kemudian ada juga kalau yang tidak terlalu suka mandi, mungkin istilahnya wash wash my my face, face. setidaknya. Wash Misalnya my face. Oke. Sunday morning kan most people don't take a bath in the morning actually, right? So they Mhm. just Oh wash ya. their face. Karena mau jogging, percuma nanti habis mandi keringetan lagi, bau lagi ya kan. So instead of taking a bath, they just wash their Wash face. my face. And Wash then face. kalau yang female itu put on makeup. Put on makeup. Ya, masih ingat yang itu, put on makeup. Kemudian ada juga yang Brush my misalnya hair. brush my hair. Kalau yang Brush my- versi begini ini comb ya kan? Masih ingat nggak ini namanya comb my hair? Nah, laki-laki biasanya comb my hair. Oke, kecuali rambutnya sepanjang yang ada di gambar ini, misalnya itu kita mungkin brush our hair juga ya. Sisirnya lurus. Iya. Kalau misalnya rambutnya lurus dan pendek kayak saya, percuma brush my hair ya. Cukup comb my hair. Kadang Comb my hair. pakai tangan begini jadi ya. Oke, seperti itulah. Hand my Oke. hair. Ya, hand my hair lah ya. Kemudian ada, do you still remember what is this? Nomor 11? Make the bed Make the bed after I atau get up. yeah, yes, that's correct. Make the bed after Make the bed I after. get up. Get up. Oke. Kalau yang nomor 12-nya adalah I get undressed at undressed. 7 o'clock. Yeah, that's right. Oke. And then here it is. Nah, ini yang kita bilang take a bath. Take a bath. Oke. Jadi yang namanya bath itu artinya berendam istilahnya. Bath. Konsep itu sebenarnya in Indonesia sudah ada, cuman berendamnya adalah berendam air panas yang di gunung-gunung, misalnya di pusat mata air panas gitu ya, something like that. In Indonesia ya konsepnya seperti itu. And then yang number 14-nya adalah go to bed. Oke. Ini yang kemarin. Kemudian ada juga I brush my teeth. After brushing my teeth, I sleep. I have breakfast. Boleh you can say I have breakfast or I eat breakfast. Misalnya ya. Boleh I eat breakfast atau I have breakfast. Yang mana aja boleh. Breakfast. Yeah. My breakfast is 2 slices of bread and milk. Nah, gitu. Milk. What do you usually have for breakfast? Misalnya. I usually breakfast rice. Nasi goreng. Fried rice for breakfast. Fried rice. Okay. You can also say I have chicken porridge for breakfast. Apa tuh chicken porridge? Chicken porridge. Porridge. Chicken porridge. Itu kan. Oke, sebentar saya coba kutip. Bukan. Oke, ini istilahnya chicken porridge. Seperti itu. Nulisnya seperti itu, chicken porridge. Bubur ayam. Apa tuh? Bubur ayam. Bubur ayam. Oh. Chicken porridge. Indonesian banget kan? Yes. Actually, it's Chinese banget. What bubur ayam? Porridge. It's mean bubur ayam, chicken porridge. Ya, chicken porridge Chicken itu Chinese. porridge. Ya, Chinese culture banget. Yang kita adopsi menjadi our culture. Okay. Chicken porridge. You know, there ada larangan untuk jual bubur keras. Larangan untuk jual bubur keras. What spell porridge? Porridge. P-O-R-R-I-D-G-E. D-G-E. Double R. Double R. Ya. Yes, thank you. Ada larangan jual bubur keras. Salah. Bilangnya apa sih?
Kalau jualan bubur dilarang keras. Tahu nggak? Jualan bubur dilarang keras. Iya, karena kalau Gimana itu? buburnya keras nggak laku, Pak. Bubur kan harus lembek. Dilarang jualan bubur dilarang keras. Oh iya. Iya, karena kalau buburnya Kena keras nggak laku. kena prank nih. Itu mm-mm. Ketemu di Itu penarik Instagram, ya, Pak. Ada penarik. yang mampir di Instagram saya, Pak. Dilarang keras jualan bubur. Kalau jualan bubur dilarang keras. Kenapa ketawa yang lain? Oh, ternyata begitu. Oh, I see. Oh Oke. iya. Oke. Bubur mah harus lembek ya. Iya, kalau keras nggak laku justru. Oke. Lanjut. Nah, ini kemarin sudah yang misalnya have breakfast, Lunch. atau lunch, atau ini misalnya I have or each Dinner. lunch at 12 o'clock. Nah, ini saja kalau 10 yang number o'clock. 18 ini apa? Do you remember kalau 18 tuh? I have salad for Salad. my lunch. Yeah, Salad I for make my salad for my Salad. my lunch. lunch. Salad Okay. for lunch. Excuse me, boss. Kalau You yang have ini? a text message. Oke. Wah, dagangan saya ada yang nanyain. Oke. Alhamdulillah. Yang mana tuh dagangannya? Itu. Ayo. Banyak mah Pak Rani. Sumaya. Oh, Ya. Biasa. Sumaya. Bajunya bagus, tapi kagak person. Biasalah komennya. Oke. Oh, kayaknya tertarik dengan Sumaya yang warna dusty purple. Oke. Iya tuh. Lumayan lah. Dusty. Ya. Berarti WA itu cukup ya, cukup bantuin ya untuk narik minat orang ya. Sangat. Sangat ya. Oke. Harus setiap Status hari WA ya. posting. Di Kalian jadwal juga Pak. bisa katalog. Siap. Kemudian ini ada I have apa? What do you call this? I have Brunch. Apa nih? brunch. Lunch. At Ya, 7. masih ingat apa itu brunch? Breakfast and lunch. Lunch. Ya, combination between breakfast and Mm-mm. lunch. Lunch. Yeah, it's too early for lunch, but it's a bit too late for breakfast. So you can Breakfast. have brunch. Lunch. Ya, karena udah terlalu terlambat untuk sarapan, tapi terlalu awal untuk makan siang. So you have brunch. Brunch. And then number 21 over here. Supper. I Dinner. have supper. Oh yeah, supper. I have No, supper. supper before I sleep. Okay. Sisa. Supper ya, supper. Kalau konsepnya ikutan Sisaan. yang ya makanan sisa istilahnya. Oke, kalau konsepnya seperti itu tiap hari kita makan supper berarti ya. We eat supper. Yes. Karena kita kan masaknya cuma sekali ya. We don't actually eat cook twice or 3 times a day. And last one is I study at school. Okay, so that's what we have from last session. Now, let's continue. Let's go back to this one. So, now I'm going to play the recording. Okay, listen. By the way, do you still remember how to use the annotate Yang- function? Masih ingat cara menggunakan annotate functionnya? Oke, lupa saya. kalau pakai komputer itu ada di atas layar view option, iya. ada tanda panah, klik aja, terus ada tulisan annotate. Kalau ini Tapi kalau pakai HP atau tablet, biasanya ada di tombol sebelah sini nih. Sebelah sini, sebelah mana sih? Salah. Sebelah sini nih. Sebelah sini nih. Nah, layar sini. Oke, ada gambar pensil. Nah, udah keluar pensilnya. Oke. So, what you are going to do here is tick the expression that you hear. Nah, itu. Tick the expression that you hear. Oke? Ready? Here we go. ready. Oh, bentar. I forgot to share sound. Oke. Stereo ya.
Activity 2. Listen again. Take the expressions used in the dialogue. Layarnya nggak ada. Now that you're no longer in showbiz, what keeps you busy these days? Bentar, layarnya udah muncul belum? Belum. Belum. Di saya juga belum. Oke, bentar. I need. Oke, Ada Pak hold on. Dedi. Oke, hold on. Saya pakai yang ini deh. Kelihatan belum? Oke, hold on. Excuse me, boss. You have a text message. Do you drive? Do you drive? How do you spend your free time? Ada, baca. Oke, sekarang What kelihatan do yang you besar. do? Kelihatan yang besarnya. Yes, I see. Okay, now let's listen and then tick the correct expression. Oops, sorry. Activity 2. Listen again. Take the expressions used in the dialogue. Now that you're no longer in showbiz, what keeps you busy these days? Nothing special, just work. Only work? Well, actually, no. I work in the morning and have fun after office hours. You know, like other guys. Oh, and on weekends Apa too. katanya? That's good. By the way, what Putus. time do you leave the house? At 6 and get to the office by 7. Do you drive? Yes, I do. I like driving. Anyway, then I open and read my email, read some news on the internet, and I start working at 8. What do you do there exactly? I sometimes give a small presentation to colleagues, have a meeting with other staff members, review the budget, write reports. After work, sometimes hang out with friends. What do you usually do? We play music and So you're still into music. Oke. Nah, expressionnya apa yang kita A. dengarkan? Listen and read. Ah, The office. Oke, hold on. Itu kepanjangan. Apa aja yang tadi kita dengarkan? how do you drive? Do you drive? Oke, berarti Do yang you ini drive? ada ya. Yang ini ada Ada. ya. Oke. What do you Ayo. drive ada? What keep you busy? Busy. What Oke. keep you busy Ya. this day? Ya, that's right. What keeps you busy these days? Ini sama seperti kita nanya, lagi sibuk apa aja nih? Gitu. Ya. Oke, kemudian Nothing special. nothing special, just work. Oke, Just work. biasa aja, paling kerjaan gitu ya kan? And then, What do you usually do? what do you usually usually do? Oke, biasanya kamu ngapain aja? Gitu maksudnya itu. And then, ada lagi? Ini apa? Tadi music tapi tidak menyebutkan yang piano ya. I Enggak, play the oke. piano in guitar. Ya. After work, I Tapi- sometimes hang out. Nah, ada yang ininya. Oke. Mm-mm. Right. Kemudian, how do you spend your free time? Ada dong. Ada. Mhm. Jadi, Yes, Iya, ada. ada. Oke, jadi ada. yang dimaksud dengan kalau ada pertanyaan lagi sibuk apa aja, biasanya pertanyaan standarnya adalah what keeps you busy these days? Lagi sibuk apa aja? Oke, biasanya adalah pertanyaan teman yang sudah lama nggak ketemu, terus ketemu lagi gitu. Mungkin ada yang tidak ngikutin, terus tiba-tiba lagi sibuk apa? Gitu. Oke. Now, expression seperti ini muncul. Kemudian biasanya when you talk about pertanyaan, kalau ada pertanyaan what keeps you busy, kalau misalnya memang tidak ada yang special, you can say nothing special, just work. Okay. Atau misalnya, I work 6 days a week, and on weekends I hang out with, I go to park. Apa sebutin aja misalnya kegiatan kita hari Minggu apa gitu.
Nah, kalau di sini contohnya adalah after work I sometimes hang out with friends. Friends. Ya, kalau dunia kerja biasanya kan gitu ya. Kalau pulang kerja Iya. biasanya nggak langsung pulang, terutama yang masih single-single lah ya. Biasanya nongkrong dulu lah dengan teman. Entah itu cuman ngeteh atau ngopi, something like that. Nongkrong-nongkrong lah ya. Yes. Iya. Oke, kalau di Jakarta tuh 5 tahun atau 8 tahun yang lalu tuh lagi trennya yang 7-Eleven. Jadi Iya. nongkrong di 7-Eleven, belanja 5.000 tapi nongkrongnya 3 jam karena free wifi Ada ya wifi kan. kan? Ada wifi. Ya, Iya. ada free wifi ya kan. Terus ngopinya mungkin hanya satu botol teh atau botol apa, satu cup kopi, tapi ya ngobrolnya lama banget ya. Tapi anehnya tuh tutup ya. Mungkin karena kebanyakan nongkrong daripada belanjanya ya. Oke. Beda if it will be different if you are already married, right? Kalau kayak Pak Dedi misalnya pulang kerja nih, if you are already married, nggak mungkin kemungkinan untuk nongkrongnya lebih lower ya kan, lebih sedikit lah ya. So you Yeah. may go straight to work, may go straight to home, or maybe just pick up something and then go straight home, seperti itu. Yes. Nah kalau ibu-ibu gimana tuh? How about you, Bu Atika? Do you have the same experience when you already married? Ya pulang. Apa Langsung good? pulang kan? Nggak nongkrong Langsung dulu pulang. ya? Nggak nyangkut-nyangkut dulu lah ya? Oke. Enggak lah. Sama, Bu. Saya juga nggak pernah nyangkut. Masalahnya kalau mau nongkrong jauh ya. Maksudnya nongkrong di Cirebon tuh lumayan ya. Minimal cost-nya 50.000 ke atas ya. Daripada 50.000. Iya, 50.000 kan kalau di mall kan cuma dapat kopi doang, Pak. Kalau dekat rumah kan dapat paket lengkap tuh. Ayam goreng dapat, teh tubruk dapat, kopi kadang dapat juga. Masih lebih itu. Masih lebih. Pulangnya bisa buat 2 hari itu 50.000 tuh. Okay, so these are the common question. Termasuk misalnya how do you spend your free time? Karena kalau udah menikah atau udah kerja, yang mahal itu adalah free time, right? Itu mahal banget tuh, free time. Alright, let's continue. Let's erase this part. Bentar, saya save dulu lah ya. Ada oleh-oleh coret-coretannya. Clear. Okay. Let's get 8. Sorry, saya lupa. Belum dihapus punya sayanya. Okay. Let's continue. Now, this time, okay, this is a sample text that may be related to how we express our daily activities. So this is Nelly. She's a nurse. She's tall and thin. Okay. She works at a hospital. Nah, sisanya yang merah-merah ini adalah activity-nya, daily activity-nya. She looks after sick people. She gets up at 6 o'clock in the morning. She takes a shower and puts on her clothes. Atau tadi bilangnya apa? Get dressed ya kan? And get dressed. Di layarnya belum tampil ya Pak? Belum tampil ya? Oke, biasa. Belum. Agak lambat dikit ya, bentar. Iya. Hold on. Kita end dulu. Bentar, Nah, share iya. dulu. Oke, bentar. This is Nelly. This is nurse. Udah kelihatan? Kelihatan? Ya, sudah. Oke. Nah, dibesarkan lagi. Oke, nah. Sisanya adalah seperti itu. Oke. In these examples, we talk about, in this text, we read about Nelly's daily activities. Right? Nelly's daily activities. Daily activity. Sedikit sisipan grammar, kalau kita menceritakan orang lain, orang ketiga, anggaplah saya orang pertama, yang ada di ujung sana adalah orang kedua. Nah, yang kita obrolin itu adalah orang ketiga. Oke. Kalau saya jadi speaker, yang mendengarkan adalah orang kedua, yang kita obrolin, yang kita
gibahin itu adalah orang ketiganya. Oke, nah Ngeri sekarang kali kata gibah. gibah tuh kayak biasa aja gitu. Padahal dulu kan malu banget ya bilang gibah ya. Padahal maksudnya digosipin lah ya. Oke. Ya. Nah, konteksnya kalau di grammarnya, ini kalau istilahnya simple present-nya, kita istilahnya kalimat seperti ini adalah simple present. Simple present-nya, Simple kalau present. si subjeknya adalah orang ketiga, tunggal, entah itu he, entah itu she, kata kerjanya ini ada S-nya, ditambahkan Hmm. S. Tapi kalau untuk orang pertama dan orang kedua, itu S-nya tidak usah dipakai. I look after sick people, itu nggak usah pakai S. Tetapi kalau misalnya Pak Dedi lagi ngomongin saya ke Mbak Atika, nah itu harus pakai S verbnya. Ronnie looks after sick people. Seperti itu. Begitu. Ronnie looks after sick people. Look-nya harus tambahkan S. Seperti itu. Looks. Itu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang diri kita sendiri, verbnya nggak usah pakai S. Nah, sekarang kalau di sini konsepnya adalah Nelly, kalau kita ganti si Nelly-nya dengan kita, kata kerjanya boleh diganti dengan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kira-kira seperti apa ya? Misalnya saya coba contohkan ya. My name is Ronnie. I'm a teacher. Oke, yang ininya saya skip aja ya. I work at an English course. I teach students in my class. I get up at 5 o'clock in the morning. I take a shower and put on my clothes. Then I have breakfast at 6:30. At 7 o'clock, I drive my motorcycle to jogging track. Misalnya kadang-kadang kalau pagi-pagi saya nggak ke tempat kerja tapi ke jogging track atau ke I start work. I work. I start work. I I start work. Ini harusnya pakai working nih. I start working at misalnya 4 o'clock. I prepare the materials. Misalnya kalau di sini I clean the room in the hospital. Then I help the doctors. At 12 o'clock I have lunch. I go home at 5 o'clock. Nah, kalau pakai versinya kita sendiri, nah yang merah-merah ini termasuk yang goes home ini boleh kita ganti dengan kata kerja yang memang biasa kita lakukan. Mau coba? Pak Dedi mau coba? Kata kerjanya boleh diganti sesuai dengan memang yang Pak Dedi lakukan tiap hari misalnya. Yuk, silakan. My name is Dedi. My name is Dedi. I am a teacher. I work at TPQ Atakwa. Okay. I get up at 4 o'clock in the morning. I take a shower and I put on my clothes. On my clothes. Then I go to masjid to subuh pray. For subuh prayer. For subuh prayer. At the past half past six. I prepare to mengantar anak itu apa kemarin, Pak? To take my children to take my son to the my school. son. Yeah. I prepare my motorcycle and I prepare
kebutuhan anak itu apa? Persiapan kebutuhan. I prepare my son's needs My for son school. needs school. my son needs for school. Mhm. And then at 8 o'clock I go to table tenis meja itu apa, Pak? Ya, table tennis. Table tennis. To For practice. some people to practice. For some people to Oh, practice. Okay. And then? Sampai jam Oke. berapa nih sampai? Okay. Nggak Kegiatannya sampai siang atau cukup atau gimana? secukupnya aja, nggak usah sampai selesai. Yang penting Mas sudah menyampaikan. Kita coba aja, oke? Ya. Mbak Oke. Tika, yo, you're next. Silakan Mbak. Okay. Ayo, silakan. My name is Atika. Mhm, I'm a housewife. mhm. I work apa ya? I don't go to work, I don't go to work. but I And take then care the house. I take care of the house. I take care Take care of the house. Take care of of the the house. house. Mhm, I take care of the house. mhm. I get up at 6 o'clock in the morning. I take a shower and put on her clothes. And then I'm praying ya tadi? Sholat. Ya, betul. Pray. Mhm. I'm praying and then ngaji gitu sebentar. And then next I prepare make a breakfast. Apa sih bilangnya? Buat sarapan buat Prepare, anak-anak gitu. Make breakfast. I make breakfast. Iya, Kalau memang I dibuat, make tapi breakfast. kalau misalnya hanya nuang-nuang, kita bilangnya I prepare breakfast. I prepare breakfast. Breakfast. Mhm. And then apa lagi ya? Pagi-pagi itu. Oh, apa After namanya? breakfast, Ngerapi-rapi rumah gitu. Okay, after breakfast, After breakfast and I clean up I clean up the house. the house. Terus ngapain lagi ya? Ibu-ibu rumah tangga. Iya, oke. Nggak perlu nganterin anaknya. Terus ini apa namanya? Terus scroll HP. Apa tuh? Scroll HP. And then I browse the social media for Yes, information or information and menyapa gitu. and say hi. Okay. Say hi. Online shop. No. Belum jualan. Ini Oh, belum cocok ya? Cocok ini. Masih belum jualan jadi kenapa? Maksudnya Cocok belum ini. jualan, cuma sekedar kan say hello gitu. Kalau pagi-pagi kan gitu, salam-salam dulu sama teman-teman. Pantesan laku ya, banyak say hello-nya dulu ini. Saya tuh nggak bisa say hello. Apanya? Ya, kan pagi-pagi kan gitu katanya branding apa dulu? Kalau kita Say langsung hello. hard selling ya, Pak ya. Saya tuh langsung say hello dulu. posting hard selling. Selling. Kacau ya And saya then ya. and 8 o'clock nah baru tuh posting posting apa sale promo I see, promo. and make status and medsos. I see. Okay. Completely different ya, completely the opposite of me ya. Oke, pantesan And then- laku. Apa yang laku?
Ya Allah. Aduh. Alhamdulillah, amin kalau laku. Oke. Alright. Nah, di antara yang ini ada nggak yang vocabnya yang terutama yang merah-merah ini yang tidak paham atau belum kenal lah istilahnya? Ada nggak? Ini yang Nggak tadi ada apa sih. namanya ini? Yang merah-merah nggak ada. Yang merah-merah sih udah kenal ya, udah kenal semua ya. Udah, Oke. udah Pak. Alright. Ada lagi mungkin ya yang bukan yang merah tapi yang lainnya tapi belum pernah dengar atau belum pernah lihat sebelumnya misalnya. Ada nggak? Kayaknya ini yang Kalau common apa banget ya. namanya? Kalau tentang waktu Hmm. itu lebih baku 6:30 atau apa namanya 6:30. 5:30 ya. 6:30. 6:30 iya 6:30. Yang lebih baku tuh yang mana Pak? Yang 6:30. 6:30. 6:30 Atau mungkin itu karena American style British atau itu. Justru itu British. 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 Oh Saya kalau kok American kurang itu paham dengan 6:30. waktu. oh 6:30. Hmm. Kalau saya kok kurang paham dengan waktu itu. Nah kalau kita belum boleh tahu nanti kita kalau masukkan. kalau kita belum tahu Iya. apakah dia orang Amerika atau orang Eropa itu Iya itu lebih Basically aman dia basically lebih aman yang mana? it's the same. Mana aja boleh. British. Mana aja boleh. boleh. Mana aja boleh. Oke. Because basically there are many ways to tell to express time. Mau pakai yang pakai pas-pasan atau tutuan atau yang Atau direct itu aja boleh. Bentar, I need to turn on the light. Oke. Oke. Ini lesehan Pak sebenarnya saya tuh. Ngajarnya lesehan ini. Oke. Oh iya. Iya, jadi kenapa backgroundnya kayak gitu? Karena tembok langsung, jadi lebih clear. Daripada saya ngecat belakang background saya jadi hijau kan, lebih mahal ya. Iya. Oke. Jadi basically if you tell time, mau pakai yang half-halfan boleh, mau yang langsung aja boleh. In fact kalau di kelas reguler saya yang di sana itu kita ajarkan yang versi cepatnya karena kayak Mbak Atika tadi bilangnya kalau yang pakai kayak gitu agak membingungkan. Oke, memang betul membingungkan kalau belum terbiasa. Nah, tapi kalau di kita tetap diajarkan kedua cara itu. Mau yang versi pakai half atau misalnya quarter seperti itu kita ajarkan, mau yang direct juga diajarkan karena siapa tahu cocoknya tiap orang kan beda-beda seperti itu. Yang lebih cepat nyangkutnya yang direct ya udah pakai yang direct gitu. Direct ya. Oke. Sama seperti kayak kita kemarin bilang tentang numbers itu kayak misalnya 1991 itu kan kalau pakai 1009 itu take time. Iya. 1991. Oh, panjang banget. Padahal cukup disingkat jadi 1991. 91. 19 itu 19. 91 91. Udah. 2021. Ya, 2021. Seperti itu. Tapi kalau dalam standar akademisi itu yang misalkan TOEFL gitu ya. Misalkan TOEFL itu ada standarnya nggak sih Pak? Nggak, kalau untuk angka nggak masalah. Karena justru kalau di TOEFL itu harus hafal semua penyebutan angka. Karena kayak misalnya kayak kalau kita masuk ke konteksnya belanja misalnya. 50% diskon dengan 50% off itu kan sama. Iya. Iya kan? Atau misalnya seperti ini, if you buy one, it's $15, but if you buy two, it's only 20. Yeah. Nah itu beli satu $15, kalau beli dua 20, mendingan beli dua, gitu kan? Iya. Hitungannya $10, seperti itu. Oke. Nah kita lanjut ya. Oke. Yeah. Jadi vocabnya familiar lah ya. Jadi kalau ini mau dipakai, ini coba saya screenshot buat nanti di share. Salah. Ya.
Ini. Ini penting ya, yang ini penting Pak, yang jadi belajar untuk menyampaikan apa? Ya daily activity-nya kita yang lengkap ya seperti ini ya. Iya. Cuman mungkin tidak semua orang melakukan ini. Ini kan kegiatannya si Nelly yang nurse. Nah, kalau buat kita yang profesinya berbeda, mungkin perlu sedikit diubah gitu. Karena kita kan nggak harus clean up the room in a hospital gitu. Yes, ya. We don't have to help doctor. Siapa kita yang help doctor gitu. Yeah. Nah, sekarang kita praktekkan dialognya. Ini dialognya sengaja saya bikin agak panjang karena saya mau ngasih contoh bahwa dialog itu kalau awal sampai akhir itu seperti ini contohnya. Oke, bentar. It's tuker. Oke, hold on. Oke. Right. Nah, yang blank itu boleh dipanggil diisi dengan nama yang kita panggil. Misalnya kalau saya ngobrol dengan Pak Dedi, "Hi Dedi, how are you? Long time no see." Nah, seperti itu. Kalau Mbak Atika manggil saya misalnya, "Hi Roni, how are you? Long time no see." Begitu. Right? Kita coba ya. Kalau misalnya salah-salah sedikit pengucapan nggak apa-apa lah, nanti saya betulin. Yuk, silakan. Pak Dedi mau jadi A apa mau jadi B? Yang mana ini? Belum keluar ya layarnya ya? Di layar nggak ada. Bentar, biasa, lambat. Bentar. Di layarnya masih Bentar. Nelly. Masih Nelly ya? Belum keluar ya? Oke, bentar. Oke, hold on. Bentar. Udah keluar? Proses. Lagi proses. Oke. Sudah. Oke, siap. Saya perbesar ya. Oke, keluar? Sudah keluar. Oke, silahkan. Nah, yang blank yang ini yang saya maksud tadi itu adalah boleh diganti dengan nama kitanya. Jadi real experience seperti itu. Oke, ini situationnya. You meet an old friend, ketemu teman lama in a park and talk about your daily routine. Oke. Pak Dedi mungkin mulai dari yang A dulu aja. Mbak Atika yang B-nya dulu ya. Oke. Ya. Silakan. Hi Atika, how are you? Long time no see. Mbak Atika ada nggak? Halo. Ya ada. Oke, langsung. Lihat ini hilang sih. Oh, hi. Oh, hi. Daddy. Hi, Daddy. It sure is. Oh, hi, Daddy. It sure is. I'm doing great. How about you? I'm doing fine. You look fresher. What keeps you busy now? Really? Thank you. I work out and learn to have healthy life. Is that so? I wish I can do that. Why not? What do you usually do every day? Anyway. Oh, I'm so busy. In the morning, I need to make breakfast for my family. Then we split. My husband take my older son to school. And mungkin yang ini diganti my wife misalnya ya. Oh ya, my wife. I take my older son to school. And I take my daughter to kindergarten. Then at 12 o'clock. Then at 12 o'clock, I pick them from school. Wow. Berarti kayak yang wow, that's pretty hectic. Wow, that's pretty hectic. Your kids are still young. Hectic. Wow, it's pretty hectic. Your kids are still young. I feel you, Daddy. And then what do you? Do in the afternoon? I sometimes have to help my son do his homework. I'll take him to English course. He loves English. Oh, good.
for him. Do you still have free time? Do you still have free time? Sure. On weekend, their father takes Their take uncle care of misalnya. them. I can relax for a Oh yeah, while. their uncle take care of them. I can relax for a while. A How about while. you? What keeps you busy? For My a while, children, yeah. For a while. I can relax for a while. How about you? What keeps you busy? my children are all grown up now. I have more free time after cleaning up the house and do see The do dishes. the The dishes. do the dishes. Mhm. The dishes. Mhm. Usually read book or magazine or take cooking course. I love learning something. Something new. I love Something new. learning something new. Wow, this is great. Maybe we can go together. I want to learn to cook Korean food. Okay, that's promise. Oke, begitu. Korean Alright. food, wah. Karena lagi hype nih Pak, Korean food ini. Karena pada doyan nonton Korean drama, jadi exposure-nya itu adalah makanan Korea. Bahkan ponakan saya aja doyan, tiba-tiba minta dijajanin jajang menda apa namanya, yang kayak rice cake itu yang panjang-panjang kayak telur gabus. Nah itu Tahu saya. jajang, itu kan Sama I itu mean tuh, it's ada di not, Hayolo. iya, Hmm. tapi kan telur gabusnya beda. Kalau itu kan lembek-lembek gimana gitu Bu. Iya. Nah, sedikit koreksi ya, ini seperti ini ya, misalnya long time no see. Ini kalau orang Padang bilangnya lamo tak baksuo. Lama tak berjumpa. Lama tak basuo. Kalau diterusin sekali basuo di kandang kuda, ya kan? Sekali bersuo di kandang kuda. Mangga tuh yo. Bahayanya ini nih kalau tinggal di kos-kosan nih. Segala itu diserap. Oke, it sure is. Bagus lah. I'm doing great. Doing great tuh biasanya kan I'm doing fine, I'm okay. Nah kalau saya tulisnya di sini doing great, artinya more than fine, tapi lebih great gitu kan. How about you? Great. Nah kalau yang si A-nya ini saya sengaja tulis doing fine karena dia busy banget gitu. Doing fine ya cukup lah gitu, baik-baik saja. You look fresher. Ini fresher. Dari kata fresh, segar. Oh, fresh. Fresher. Menyegar. Fresh. Bukan Lebih freezer. segar, you look fresh. Iya, fresher. Nah, makanya ada istilah fresh food. Fresh food, ya kan? Makanan segar. Fresher, lebih segar gitu. Fresher. What keeps you busy now? What keeps you busy now? Oke, kemudian biasanya tadi yang Mbak Atika bilang harusnya really, thank you, gitu. Ini common kebiasaan orang orang Amerika, orang Inggris kalau dipuji selalu bilangnya thank you, really, thank you. Oke, nggak kayak kita ya. Ibu cantik kan deh. Masa aku udah jelek, udah tua gini. Itu denial tapi pengen dipuji terus ya kan. Kalau mereka enggak, ibu cantik kan loh. Oh masa, terima kasih gitu. Kalau di kita enggak ya. Buat Mbak Atika tambah cantik deh. Enggak, bohong, kamu bisa aja Alhamdulillah, itu dong. Iya. Tapi kebanyakan gitu kan ya. Kita tuh pura-pura nolak padahal pengen terus dipuji ya kan. Enggak, masa sih gitu. Nah, itu. Kalau di sana biasanya begitu dipuji, really? Masa? Thank you. Really? Gitu. Really? Okay. Really? Thank you. I work out and learn to have healthy life. I work out, olahraga, to learn. I work out to olahraga. To have healthy life. Is that so? I work on. Is that so? Is that so? Oke, itu sama seperti kita bilang, oh gitu. I wish I can do that. Oh, is that so? Is that so?
I wish I can do that. Saya harap saya bisa gitu. Why not? Kenapa enggak? I wish I can do that. I wish I can do that. Artinya kalau I wish I can do that, kenyataannya nggak bisa seperti itu, gitu ya kan? What do you usually Why do every not? day? What Why do you not? say? What do you usually do Why every not? day? Anyway, what do you usually do Oh, every day? I'm Anyway, so busy. anyway tuh emangnya Oh, I'm so kamu busy. biasanya ngapain aja? Nah itu, emangnya gitu. Anyway, Iya. okay. Oh, I'm so busy. Aku tuh sibuk banget. In the morning, I need to make breakfast for my family. Saya sebenarnya harusnya bilangnya have to ya. Teman kalau have to agak maksa gitu, kesannya kepaksa gitu. Jadi bilangnya I need to. Nah, beda sedikit konteksnya. Kalau need to emang perlu, tapi kalau I have to kepaksa. Saya harus gitu. Artinya nggak Wajib. diniatin. Wajib nggak diniatin sih. Jadi bilangnya kalau pakai have to nggak diniatin. Tapi kalau I need memang perlu. Gitu. I need to make breakfast for my family. Then we split. Nah, dan we split itu artinya kita Hilang sih. hilang gambarnya? Hilang gambarnya atau apa? Enggak, Gimana, masih. Mbak? Masih. Oh, masih. Then we split. We split itu artinya Enggak, ini sinyalnya di sini. we split itu artinya bagi tugas lah istilahnya. We split. Ya kan, kalau anaknya lebih dari satu, nggak mungkin. Kalau misalnya sekolahnya satu arah, ya mungkin nggak harus split ya. Tapi yang satu SD, yang satu TK kan nggak mungkin sekolahnya bareng ya kan. So we split istilahnya gitu. My older son, I take my older son to school, and my wife atau my husband take my older son to school, and I take my daughter to kindergarten. Nah, kindergarten tuh artinya TK. Kindergarten. Ini bahasa Belanda yang kita serap. Kinder itu artinya children, garden itu garden. Taman kanak-kanak. Terjemahan langsungnya adalah taman kanak-kanak. Kindergarten. Nah, itu kemudian diserap juga ke dalam bahasa Inggris. Jadi kindergarten itu udah masuk bahasa Inggris. Then at 12 o'clock I pick them from school. Saya jemput mereka dari sekolah. Wow, that's pretty hectic. Ini bacanya hectic. Hectic. Nah, ini kerjaannya Pak Dedi kalau akhir bulan pasti hectic, ya kan? Hectic karena harus ngumpulin semua sibuk data. Sekali, ya, sibuk banget. Karena harus ngumpulin data dari sana sini, kemudian ngerekap, ngebagi-bagi bonus dan sebagainya. Itu hectic banget lah istilahnya. Beyond normal lah, gitu kita bilangnya hectic. Your kids are still young. Anak kamu pasti masih muda ya kan, masih kecil ya kan. Your kids are still young. I feel you. Aku tahu kok rasanya. I feel you. Nah itu maksudnya. I feel you. Aku tahu kok rasanya. Jadi kalau misalnya ada teman kita curhat, kita tahu rasanya. Okay, I know. I feel you. Seperti itu. Gua ngerti. I'm talking to my student. Don't interfere. Okay. My brother is here. And then apa misalnya? Then what do you do in the afternoon? Kalau sore ngapain? I sometimes have to help my son. Nah, ini have to ya kan? Memang kepaksa kalau ini. Kadang anak-anak nggak bisa ngerjain kalau nggak dibantuin. I have to help my son do his homework or take him to English course. Okay, ini promo halus nih, promo halus. Soft sell. He loves English. Oh, good for him. Oh, good for him. Do you still have free time? Dari tadi tuh si B tuh penasaran, si A masih punya free time gak sih? Kok nggak jawab-jawab dari tadi, gitu ya kan? Baru akhirnya jawab, sure, on weekends. Sure. Ini tadinya konteksnya yang A dan B ini adalah dua-duanya adalah ibu rumah tangga, Pak. Konteksnya. Their father takes care of them. Biasanya kan kalau bapak-bapak lain maksudnya, kalau Pak Deddy sih tiap hari juga ngurusin pastilah ya. Biasanya kalau bapak-bapak lain hari Minggu baru mau ngurusin anak. Itu pun setelah tugas mereka ngurusin mobil atau motor ya kan. Their father
Their father takes care of them. I can relax for a while. How about you? Nah, dibalikin. Ini biasanya jurus ampuh ya. How about How about you? you? Tanya balik. Are you busy? Jadi ini Why? teknik What keep conversation you? untuk memperpanjang percakapan. How about you? Yeah. Lempar balik. What keeps you busy? Oke. Nah, si B ini untungnya anaknya udah gede nih. My children are all grown ups. Grown ups itu artinya sudah dewasa, sudah besar. All grown ups now. Okay, I have more free time. Jadi udah punya waktu luang yang lebih. After cleaning up the house. Nah kayak tadi Mbak Atika bilang kalau pagi pasti cleaning up the house dulu, ya kan? And do the dishes. Do the dishes apa Mbak Atika? Ada yang tahu? Tahu nggak? Do the dishes? Apa? Cuci piring. Cuci piring. Oh, the Kan kalau dishes. pagi-pagi kan harus cuci piring dulu. Biasanya kan kalau anak-anak lepas tanggung jawab kalau udah makannya kan. Iya. Biasanya yang take care kan kalau nggak bapaknya ya ibunya. Do the dishes. Nah, ada lagi nih kata yang sama seperti ini, mirip-mirip, namanya do the laundry. Do the laundry. Itu Mencuci. artinya nyuci pakaian. Do the dishes, nyuci piring. Do the laundry, nyuci pakaian. I usually read books or magazine. Biasanya saya baca buku atau majalah. Majalah udah nggak umum ya. Udah diganti versi online-nya. Or Online. take cooking course. Nah, ini take cooking course. Biasanya ngambil les Kursus masak. Kursus masak. Oke, I love learning something new. Saya suka atau saya cinta belajar sesuatu yang baru. Wow. Wow. Nah, harusnya ekspresinya kalau bilang wow tuh jangan Wow. Wow. Nah, ada ekspresi wow, that's great. Kebayang nggak? Yang satu sibuk ngurusin anak, yang satu santai banget karena anaknya udah gede. Jadi yang A pasti ngiri lah gitu ya kan. Makanya ekspresinya harusnya wow, that's great. Gitu. Maybe we can go together. Wow. That's great. Maybe we can go together. Maksudnya go to cooking course begitu. I want to learn to cook Korean food. Bagaimana kalau kita lakukan bersama gitu? Gimana kalau kita pergi kursus bareng gitu? I want to learn to cook Korean food. I want to learn to cook Korean food. Saya That's ingin a belajar Janji ya. belajar memasak makanan Korea. Oke, that's a promise. Oke, janji ya. Oke, seperti itu. Nah, Pak, kalau what keep you busy itu keep-nya itu artinya apa ya, Pak ya? What keep you busy? Yang bikin kamu sibuk apa? Oh, Gitu. what keep What you keeps you busy? busy? Oke. Keeps Ya. pakai S ya? Karena subjeknya adalah what. Oh iya ya. Di situ you-nya bukan sebagai subjek tetapi sebagai objek. Jadi what keeps you busy? Something keeps you busy kan harusnya gitu. Ya kan? My children keeps me busy. My work keeps me busy. Nah, kalau jawaban langsung mungkin seperti itu. Cuman kalau biasanya pertanyaan what keeps you busy, biasanya jawabannya adalah as usual, work and family, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, kita screenshot juga. Atau ini materinya saya share aja di grup aja ya nanti ya. Ya, di-share aja nih yang ini, Pak. Jadi nanti bisa belajar ya. sambil belajar. Kalau misalnya ada yang itu bisa jadi bahan diskusi lah ya. Sorry, sambil saya catat, Pak, yang what keep you busy tadi apa, Pak? What keep you busy? Apa yang bikin kita sibuk? Apa yang bikin kamu sibuk? Atau istilah bahasa gaulnya lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa? Oke. Yes. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita ganti dialog yang lain. Nah, sekarang sengaja saya bikinnya dialognya lebih singkat karena biar ada substitusi. Substitusi untuk yang ini nih. Jadi yang merah-merah ini boleh diganti dengan yang ada di sini. Sedikit review ya. Get up tadi apa? Bangun, clean up the house, beres-beres rumah, bersih-bersih rumah. Dust the furniture. Nah, itu maksudnya lap-lap furniture, Mbak. Biasakan ya kalau pagi-pagi tuh kalau lap-lap furniture tuh biasanya seminggu sekali atau beberapa hari sekali gitu kan, nggak tiap hari juga ya biasanya ya. Kalau nggak ada furniture-nya?
Itu you don't have to do that. Nah, itu yang iya itu Bram. Heeh. Ini furniture-nya mungkin masih di tokonya ya, belum sempat dipindahin ya. Belum Mungkin dijemput. mungkin apa di apa tadi dises apa tadi dises gantinya laundry apa? Do the laundry. Do gitu. the laundry. Prepare breakfast, brush my teeth. Nah, ini hanya sebagai referensi aja. Jadi silakan mau coba. Nanti yang merah-merah ini mau diganti ke yang lain boleh, silakan. Yuk, langsung. Sekarang Mbak Atika jadi Nani, Pak Dedi jadi Firza. Atau nanti mau ditukaran boleh. Belum muncul ya? Belum muncul. Biasa. Bentar. Udah kan ini? Oh. Bentar. Nah, ini sudah. Oke. Agak lambat ya. Yuk, silakan. Yang Firza ini kan? Ya, Firza dan Nani. Tika dulu berarti. Apa dulu? Firza dulu. Hah? Ya, Pak Dedi dulu. Oh, Pak Saya Dedi. dulu ya. Saya dulu ya. What are you doing? What are you doing before you take your children to school, Nan? I always make breakfast and make sure the children are ready for school. Why? You don't need to help them take a bath? In the beginning, yeah, of course. But later they learn to take care themselves. Wow, it's great. I still need to help them do this and that in the morning. Don't worry, you'll get there one day. Oke, you'll get there one day. You'll get there one day. Oke, sekarang dibalik, silakan. What are you doing before you take your children to school, Daddy? I always make breakfast and make sure the children are ready for school. Why? Oh, you don't need to help them take a bath. In the beginning, yeah, of course. But later they learn to take care of themselves. Wow, it's great. I still need to help them do this and that in the morning. Don't worry, you'll get there one day. Oke. Thank you. Nah, kalau mau diganti, misalnya make breakfast-nya diganti prepare breakfast, atau mau diganti dengan clean up the house. Yeah. Make sure that the children are ready to school, misalnya take the children to school, misalnya make sure to take the children to school, seperti itu. Oke. Yeah. Mau coba? Mau diganti? Mau coba substitusi? Okay. Yuk, silahkan. Mbak Atika lagi barangkali mau duluan? Boleh? Okay. Okay. What are you doing before you take your children to school, Daddy? I always prepare breakfast and make sure apa tadi? Clean up the Make clothes. sure Make my sure children have breakfast. my children have breakfast. Why? You don't need to help them take a bath. In the beginning, yeah, of course. But later they learn to take care of themselves. Take care of themselves. To take care of themselves. Wow, it's great. I still need to help them do this and that in the morning. Don't worry, you'll get there one day. Oke. Mbak Tika mau yang duluan, enggak? Yang Pak Dedi yang duluan sekarang. Mbak Tika yang jadi yang keduanya. What are you doing before you take your children to school, Atika? I always prepare breakfast and make our children are ready for school. Why? You don't need to help them take a bath. In the beginning. Bukan In the begini ya. beginning.
In the Keluar beginning, kalibata. yeah, of course. And the beginning, yeah, of course. But later they learn to take care of themselves. To take care themselves. Wow. Yeah, To take care of themselves. Wow, it's great. I still need to help them do this and that in the morning. Don't worry, you will get there one day. Oke, bisa ya? Oke, ini agak terbatas nih substitusinya. Hmm? Coba yang berikutnya Ya. nih. Nah, ini lebih free. Belum udah kelihatan belum? Belum. 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 Legging dong, legging. Aduh, Aduh, ada Mbak Talmi nih. aku telat Batalmi. Baru masuk. Iya nih, baru masuk. Oke. Udah jam 5 Alright. juga. Oh ya udah. Yang ini aja sekali dulu ya. Kali aja dulu ya. Oke, after this we close. Pak Tami sudah masuk, Pak. Belum. Tadi sih udah. Oh. Nah, pada masuk, baru masuk. Ada 2 lagi. Wah. Ya mereka aja langsung kali. Kaget nggak ya? Ini ada 2 Talminya. Kok hebat ada 2? Akunnya 2 dia. Wah, Goks. Oke, coba. Nah, ini udah muncul. Connecting audionya dulu. Oke, silakan. Pak Deddy mau duluan. belum muncul. Belum Tadi. muncul. Ini tadi juga. Saya belum muncul. Oke, bentar. Ih. Pak Roni muncul. Nah ini 5, 4, 3, 2. Oke. Ya. Alah. Oke, silahkan. Nah yang blank-blanknya silahkan diisi yang ada di sebelah kanan. Kanan ya. Oke, Atika dulu ya. Ya, boleh. Silakan. Hi Daddy, what do you usually? What do I you usually- usually do in the morning? In the morning. What do you usually do in the morning? I usually get up at 4 o'clock. Mhm. Oh, I see. I see pretty busy, huh? What Pretty about busy, in the huh? afternoon? Pretty busy, huh? Gitu bilangnya. Oh, I I see. see. Pretty busy, huh? What about in the afternoon? What are your routine? What are your routine? What are your routine? Oh, I clean out the house. I dust the furniture. I have Okay. breakfast with my children, with my For my son, children. For my children. for my children. Ya. Oh, kalau mau I with have my breakfast. children berarti I have bikinnya breakfast. nyiapinnya bareng Makan anak-anak. sarapan Mana? bersama. Kalau sarapan Oh, bersama. I have breakfast with my children. Betul. Nah, ya, I have breakfast with my children. Mhm. Mm-hmm. Interesting. When do you usually have free time? When do you usually have free Free time? time. I usually have free time Apakah kamu punya waktu on yang apa? Yang weekend free? Nggak, maksudnya- misalnya. Ini kan dari jawabannya bla 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 bla. Interesting. Menarik ya. When do you usually have free time? Karena ini kan Kapan ngomong kamu mempunyai jawabannya yang waktu sibuk-sibuknya aja. For my- Nah, jadi when Ya, do ini you sekarang usually have free Yang untuk time? free time saya, I usually have. saya harus substitusi yang mana ini? Dari yang sebelah kanan nggak? Hobi, Ini rutin sebutin semua nih, hobinya, sebutin hobinya aja. Oh, usually table On table apa tadi? weekends misalnya, on weekends On weekend. hobinya Jalan. apa? You can do iya. your hobby, right? Belum tersalurkan nih Mancing. hobinya ini. Mancing. On weekend, I usually traveling with my family. Oke. Travelingnya aja with family loh ya, tidak sendiri. Yeah. Keren. No. Oke. Kan biasanya kata ibu-ibu lagi tren sekarang me time.
Me time. Waduh, kayak banget ya. Ayo, Mbak Talmi, halo. Mau coba Mbak Talmi? Kemarin ikutan nggak yang sesi sebelumnya? Tidak. Waduh. Coba Ya aja, udah, coba. kita coba aja. Ayo. Mau Mbak Pak Talmi Dedi. yang jadi A, saya yang B-nya, nggak apa-apa. Ayo, silakan Mbak Talmi. Mbak Talmi jawab yang baca yang A-nya dulu, nanti saya baca yang B-nya. Coba. Anu, Baca aja, Apa? baca. baca. Baca aja. Tenang, tenang, tenang. Bingung mau di siapa tuh? Tenang. Tenang, tenang. Belanda masih jauh, tenang. Cuman baca aja. Gini bacanya Mbak, saya ajarin ya. Hi Roni, what do you usually do in the morning? Nanti saya jawab. Oh, I see. Pretty busy, huh? What about in the afternoon? What are your routine? Nanti saya jawab. Interesting. When do you usually have your free time? Gitu. Mau coba? Ayo coba Mbak Talmi. Ayo, pasti bisa. Ayo. Hi Roni. Coba. What do you usually do in the morning? Ayo. Mic-nya nyalain dulu Mbak Talmi. Oh iya. Yo, silahkan. Coba dulu. Mic. Sudah, mic-nya sudah. Ya, Iya, ngobrol. Videonya yang Gak apa-apa. Ngomong Nah, aja iya, sudah. penting. Yang penting Namanya juga ngomong aja. belajar, ayo. Ini mic-nya yang diituin ya, yang ditekan ya. Jadi kalau mau ngomong nggak bisa ditekan ya, space bar-nya. Yuk, mulai baca. Ayo, come on. Iya, ini. Yuk. Hai. Tunggu tulisannya yang aduh. Jangan-jangan kayak tadi. Bentar. Belum muncul tulisannya. Hai. Hai Roni. Do you What do hai you- Ron yang Si Mama. Ya itu betul, Kasih yang nama blanknya yang itu tulis. diisi Roni. Diisi saya. Oh iya. Hai Hai Roni. Roni. What Hai do you Roni. What do you usually What do you Usually- usually do in the morning? Oh. What do Usually you usually do do in the morning? saya jawab ya. I usually get up at 5 o'clock and then I take a bath and brush my teeth. And then I get dressed and have breakfast with my family. And then I help my father clean up the angkot. Mbak jawab yang ini. Oh, I see. Oh. Yang A yang kedua. Oh, I see. Oh, I see. Pretty busy, huh? Pretty busy ya. What about in the afternoon? What about in the afternoon? What are your routine? What I wrote that Your routine. Rutin. your time. Yeah. Routine. Routine. Oh, Routine. Okay. In the afternoon, I usually go to work. I start working at 2 o'clock and finish working at 6 o'clock. And then I go home and wash my face. After that, I have my dinner and watch some TV. Jawab lagi. Interesting. Interesting. When What do you usually when do you usually apa? usually Usually. have free time? Have free time. I usually have free time on weekends or in the morning after
cleaning up the angkot. I can go jogging or go cycling around the housing complex. Nah, seperti itu. Bisa? How many Pelan-pelan. angkot do you have, Ronnie? Saat bos It used to angkot. be 2. Dulu sempat ada 2. Kemudian supirnya tidak amanah. Sekarang Oh. tinggal 1. Semoga Ya. nanti jadi 2 lusin. 2 lusin. Amin. Jangan Pak, jangan miara angkot. Repot, onderdilnya Oh. mahal. Ya Allah. Iya, iya, iya. Oke, coba siapa yang mau nyoba lagi? Mbak Tami mau nyoba dengan siapa nih hari ini? Ayo, Mbak Atika boleh, Pak Dedi boleh, silakan. Ya, siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jawab yang B-nya? Yang B berarti lebih banyak nih ngobrolnya. Oke. Ada? Mohon maaf, Pak Roni, ini saya mau persiapan ngajar nih. Ya, baiklah. Kita selesai dulu ya. Sampai Maaf. sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. As Ini menarik usual, nih. kalau misalnya ada mau melihat siaran ulangnya, silakan besok dilihat di YouTube channel Channel saja ya, biasa ya. Ya. Jangan lupa Ya. dok, klik subscribe. Apaan Oke. sih? Ya. Berasa kayak YouTuber banget ya. Klik subscribe ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Terima Pak kasih, Roni. Pak Roni. Ya, Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Siap. Izin Pak.